Pada pagi hari ini kita bersyukur, pada pagi hari ini kita bisa berada bersama-sama untuk memuji Tuhan. This morning we are thankful that we are here together to praise the Lord. Terima kasih untuk semua worship team yang telah mengangkat kita di dalam penyembahan, di dalam puji-pujian yang luar biasa. Thank you for the worship team that bring us together closer to the Lord. Kita bersyukur walaupun saudara harus berada di rumah, tapi kita bisa connect together. We are thankful that even though you're at home, we can connect together. Kita bisa sama-sama membaca firman Tuhan. We can read together the Word of God. Pada pagi hari ini saya bersyukur karena saya mau welcome setiap pada saudara yang berada dalam live stream. This morning I'm thankful. I want to welcome all of you. Kita akan berbicara lebih jauh di dalam iman pada pagi hari ini. We are going to talk deeper about faith this 2 morning. bulan ini kita belajar about God faith. Bagaimana kita lebih lagi Tuhan ingin bawa kita dalam iman kita. This past 2 months we've been talking about God faith in our Saya lives. akan mulai berbicara dalam bahasa Inggris. I'm going to start talking in English. In the month of June 2006, Di bulan Juni 2006, the capital city Phnom Penh di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, lost the power for hours. kehilangan listrik selama berjam-jam. People were left without electricity. Orang-orang tanpa listrik. Businesses were impacted. Bisnis terpengaruh. Traffic lights were impacted. Lalu lintas juga terpengaruh, mati. Homes went without electricity for hours. Rumah selama berjam-jam tidak ada listriknya. So the capital city that is approximately 1.5 million people came to a halt because the power plant shut down. Jadi ibu kota dengan sekitar 1,5 juta orang berhenti semua kegiatannya karena mati listrik. 1.5 people is affected that day. 1,5 juta orang terdampak hari itu. And they tried to figure out what was happening. Mereka berusaha menyelidiki apa yang terjadi. So they go into the power plant, the side of the city that powered all this electricity in the Jadi city. mereka pergi ke pembangkit naga listrik yang menyediakan seluruh listriknya ke kota itu. And they found it's short-circuited. Dan mereka melihat bahwa ada korsleting. So they start researching what happened, why it's short-circuit. Lalu mereka mulai menyelidiki apa alasannya. And they found out that it's because there's a mouse the size of one of your toes was in there messing up the cables inside. Ternyata ada tikus kecil seukuran ibu jari Anda yang mengacaukan kabel di sana. So the mouse that's small Jadi tikus yang kecil itu impacted the life of 1.5 million people that day. mempengaruhi hidup 1,5 juta orang di Isn't hari this itu. ironic that here we are in 2020, a small virus that we cannot see Bukankah ironis bahwa sekarang di tahun 2020 ada virus yang sangat kecil yang kita bisa lihat cause a worldwide shutdown? menyebabkan seluruh dunia lumpuh. This reminds us that something small is not necessarily not important. Ini mengingatkan kita bahwa suatu hal yang kecil bukan berarti tidak penting. It's also important in our lives. Sangatlah penting. And this reminds us that our words, even though only a few sentences, Contohnya adalah kata-kata kita walaupun hanya kata-kata yang pendek, only a few minutes of words, hanya beberapa menit dari could ucapan reveal the entire walk with Christ that you have developed all these years. bisa menyingkap langkah-langkah Anda bersama Tuhan selama ini. All your faith is being revealed just by a couple of words. Semua iman Anda terungkap oleh beberapa kata. Even though it's small and short, it could change people's life for years. Walaupun hanya sebentar dan pendek dapat merubah hidup orang It can selama cause bertahun-tahun. small problems or it can make big problems. Bisa membuat masalah kecil, bisa membuat masalah besar. It can cause small problems to become big, Bisa membuat masalah kecil menjadi besar. and it can make big problems into small. Bisa merubah masalah besar menjadi kecil. So in the midst of everything that is going on right now in the world, Jadi tengah segala sesuatu yang terjadi di dunia saat with ini, COVID-19 that's happening, still increasing in Houston, dengan meningkatnya COVID-19 di Houston, there's news that Houston will become the next epicenter Ada- of US outbreak, ada kabar bahwa Houston akan jadi pusat outbreak with terbesar still racial injustice issues going on. dengan segala isu rasial. There's fighting and blaming happening all over the world. Ada pertengkaran, saling menyalahkan di seluruh dunia. Godzilla, Sahara dust coming to Houston. Debu-debu yang besar dari Sahara. There's datang name ke Houston. calling, there's rebellion against the government. Ada saling menuduh, ada pemberontakan terhadap pemerintah. It just feels like it's issue after issue after issue, never ending in your life and my life. Seolah tidak ada habisnya masalah di kehidupan kita. And in the midst of this, the Word of God today is talking about faith. Dan di tengah-tengah semua ini, firman Tuhan berbicara tentang iman. I want us to ponder and meditate with me today. Saya ingin Anda mendalami hari ini Do sama you saya. have faith
Do you believe God is still in control even with all those things going on? Apakah Anda punya iman? Apakah Anda memiliki kepercayaan itu di And when tengah you- segala sesuatu yang terjadi? And when you go deeper into the book of James, the question is not only whether you have faith, the question is not only whether you believe that God is in control, Saat kita mendalami buku Yakobus, pertanyaannya adalah bukan apakah Anda punya iman atau percaya, but the question needs to be, does your words prove or reveal your faith? tapi apakah kata-kata Anda itu membuktikan iman Anda? Are your words revealing your faith in your life? Apakah kata-kata saudara menyingkapkan iman saudara? My brothers and sisters, Saudara-saudaraku, how you react, bagaimana Anda bereaksi? what you say Apa yang saudara katakan matters for your faith. berdampak, berarti bagi iman Anda. Let's read from the book of James 3, Mari kita chapter buka 3. buku Yakobus 3. So today we're going to learn about your words proving your faith. The sermon title for today is Let Your Words Prove Your Faith. Kita berbicara tentang bagaimana iman saudara membuktikan, kata-kata saudara membuktikan iman saudara. So from the book of James 3 verse 9 through 12, we will read it together. Dari buku Yakobus 3 ayat 9, kita baca With the bersama-sama. tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Out of the same mouth come praising and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh So demikian there's a terjadi. blessing and a curse. Jadi ada berkat dan kutuk. And then from verse 11 it says, can both fresh water and salt water flow from the same spring? Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Neither can a salt spring produce fresh water. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. So when we read these verses, when we look at these verses, chapter 3 from verse 9 through 12, Saat kita membaca ayat-ayat ini, we learn that through our tongue and our words we could glorify and exalt God. dengan kita belajar lewat kata-kata, kita dapat mengagungkan, meninggikan Tuhan. On the other hand, we can curse other people. Di sisi lain kita bisa mengutuk orang, We can build people, kita bisa membangun orang, or we could throw people down. atau kita bisa menjatuhkan orang. We could speak life, or we could speak death to people. Kita bisa mengucapkan hidup atau mati pada orang. The contrast here show that your words have power, Ada kontras di sini bahwa kata-kata Anda memiliki kuasa, and your words reflect your faith. dan kata-kata ucapan Anda merefleksikan It iman Anda, reflect who you are. mencerminkan siapa Anda. But not stopping there, God continued with verse 11 and 12. Tapi tidak berhenti di sana, Tuhan melanjutkan di ayat 11, Talking 12, through James to drive home the point to us today. melalui Yakobus yang menyampaikan poinnya pada kita. And hari the ini. question is, can it really come from the same source? Pertanyaannya, dapatkah semua itu berasal dari sumber yang sama? Is that possible? Mungkin nggak? Can an apple tree bear orange? Dapatkah pohon apel menghasilkan buah jeruk? Saudara nanam orange, keluarnya apel. Misalnya. Can you plant an orange tree and it come out apple? Can a rose tree suddenly bear lilies? Dapatkah bunga mawar menumbuhkan bunga lili? Can a fig tree, pohon ara, fig tree bear olives? Dapatkah pohon ara menghasilkan buah zaitun? Many times as Christians, we tend to focus on what's coming out of our mouth. Sebagai orang Kristen, seringkali kita fokus kepada apa yang keluar We dari try mulut to kita. guard what's coming out. Kita berusaha menjaga apa yang keluar dari mulut Jangan kita. ngomong gitu, don't say that. We try to change what we say. Kita coba merubah apa yang kita ucapkan. Maybe your wife or your husband, Mungkin tell istri. you should not say this or you should not say that. Istri, suami, saudara mengatakan jangan bicara seperti itu, jangan ngomong itu. Don't say too much, say less words, don't say anything at all. Jangan bicara terlalu banyak. And then we also try to think through what we say before saying. Kita berusaha benar-benar memikirkan apa yang kita ucapkan sebelum keluar. We read the word of God and we try to build other people, give encouragement to them. Kita baca firman Tuhan, kita berusaha bangun orang. We try to say the right thing, Kita berusaha mengucapkan hal-hal yang benar, but we fail again and again. tapi seringkali kita gagal. We try to be godly. Kita berusaha untuk hidup kudus.
We try to be a Christian. Kita berusaha menjadi seorang Kristen, And all those efforts are good. dan segala usaha itu adalah hal yang baik. But I still found so many fighting, so many hatred comments, so many attacks on social media, Tapi saya sering masih menemukan banyak komen negatif di sosial media di mana-mana. so many fires being thrown around left and right. Ada banyak perkataan yang menyakitkan dilemparkan. Every single news, if you read on the online, they always have negative comment. Kalau saudara baca berita di online, di media, selalu ada komen negatif. If you can find one internet newspaper article without comment that is negative, you are awesome. Kalau saudara bisa menemukan satu artikel di internet tanpa komen negatif, Anda luar biasa. Because I cannot find any. Karena saya nggak bisa menemukannya. Because at the end of the day, Karena pada akhirnya, no matter how much you try keeping words that are coming out of your mouth to be good, seberapa besar upaya Anda mengeluarkan, menjaga kata-kata Anda. the word of God shows to us, can it be coming from the same source? What matters here is the source. Di firman Tuhan, diberitakan yang penting itu adalah sumbernya. It's the condition of your heart that determines what comes out from your mouth. Yaitu adalah keadaan hati Anda yang bisa, hati saudara yang menentukan apa yang keluar dari The mulut words Anda. that come out from your mouth reflect the condition of your heart. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara mencerminkan isi dari hati saudara. What's in your heart determine the words that come out from your lips. Apa yang isi dari hati saudara mencerminkan apa yang keluar dari mulut saudara. So regardless how many communication skill you take, Jadi berapa banyak kursus pelatihan komunikasi yang saudara miliki? no matter how much you read the Bible, Seberapa banyak Anda baca Alkitab? and no matter how much people reminded you to say good things, Seberapa banyak orang mengingatkan Anda, saudara, untuk mengatakan hal yang baik? but we have to work with the heart first. Kita harus mulai dari hati dulu. Because without changing the heart, what comes out is reflection of your heart. Karena tanpa merubah hati, apa yang keluar adalah refleksi dari hati So saudara. you have to work in your life first before you can speak life to others. Jadi saudara harus mengerjakan hidup saudara terlebih dahulu sebelum Sometimes as a mengucapkan hidup. Christian, we want to speak life to others. Kadang sebagai orang Kristen kita ingin memberi ucapan hidup, But we dorongan buat forget orang. that we need to speak life to ourselves first. Tapi kita lupa bahwa kita harus mengucapkan berkat hidup bagi diri kita What is sendiri. really inside your heart? Apa yang ada dalam hati saudara? What is really in your emotions right now? Apa yang ada dalam emosi saudara saat ini? Is your heart filled with love, Apakah hati saudara dipenuhi cinta, kasih, filled with unity? dipenuhi oleh rasa bersalah? Unity, Oh, unity, persatuan, satuan, peace, damai, forgiveness, pengampunan, compassion. belas kasihan. If these are inside your heart, Jika hal-hal tersebut ada di dalam hati saudara, what follows, your words will reflect those characteristics as well. kata-kata yang keluar akan mengikuti karakteristik tersebut. When you have unity in your heart, Kalau saudara punya kesatuan di hati saudara, you will not post comments that bring disunity. saudara tidak akan mempost komentar yang akan You will not say beraikan. things that create disunity. Saudara tidak akan menciptakan mengeluarkan sesuatu yang menciptakan pecah belahan. When you have forgiveness in your heart, you will not talk as if you hate someone. Ketika saudara punya pengampunan di hati saudara, tidak akan keluar kata-kata yang menyakitkan orang. When you have love, when you have compassion, everything that comes out will be in accordance to what is in your heart. Ketika saudara punya kasih, itu akan keluar mencerminkan apa yang dari And this is what saudara. the Bible says. Dan ini apa yang Alkitab In the katakan. book of Mark 7:21 to 22. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Dari Markus 7, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Notice here it even says murder.
Perhatikan di sini bahwa bahkan ada pembunuhan. Murder is an action that has to be done physically, Pembunuhan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan secara fisik. but it comes from within, out of a person's heart. Tapi itu keluar dorongannya dari dalam hati Apparently, seorang. what is in your heart reflect your actions. Jadi apa yang ada dalam hati saudara mencerminkan tindakan saudara. There's no one that wanted to murder someone just like that without that murder in their heart first. Tidak ada orang yang ingin membunuh orang lain tanpa ada hawa membunuh itu dari dalam diri mereka. So when we talk about the racial issue right now that's going on in the world, Saat kita bicara tentang masalah isu ras yang ada di dunia ini, when talking about people that are being murdered, bicara tentang orang yang dibunuh, it's because in their heart there is already murder in their hearts. itu karena dalam hati mereka sudah ada pembunuhan. When we talk about looting and when we talk about places being burned, that's because there is already theft in their heart. Saat kita melihat ada banyak penjarahan dan pembakaran, itu karena dalam hati mereka So ada hal the most demikian. important point for us to do here is to talk about our hearts. Jadi yang paling penting untuk kita bicarakan hari ini adalah hati kita. Because that is something that you can do for yourself. Karena itu adalah sesuatu yang saudara bisa lakukan untuk diri saudara So this sendiri. morning we want to learn 3 principles so that your words will reflect your faith. Kita akan belajar 3 prinsip agar hati saudara mencerminkan tindakan And it saudara. starts with your heart. Dan mulai dari hati So saudara. the first F is be fit. Yang pertama adalah be fit. Because what's Sesuai. inside of you, or what's already inside of you matters. Karena apa yang ada dalam hati saudara itu benar-benar berarti. Examine your heart and look into it. Perhatikan hati saudara dan sangat jagalah hati saudara. Many times people say, and sometimes I learned this also, that maybe we're not racist. Sering kita belajar, mungkin kita bukan rasis, Maybe we don't do any action or any attitude that thinks that certain people are lower than us. mungkin kita tidak melakukan tindakan-tindakan di mana kita merendahkan orang lain, Maybe we don't hate them. mungkin kita nggak membenci mereka. But let me challenge you today. Are you racially prejudiced? Tapi saya menantang Anda, apakah Anda mempunyai prasangka ras? Racial is treating differently a group of people based on their racial origin or skin color. Rasialisme itu adalah memperlakukan orang berbeda berdasarkan warna kulit mereka. So you're not a Asal. racist maybe, Jadi mungkin Anda bukan seorang yang rasis, but are you racial? tapi apakah Anda rasial? Are you, without realizing it, are you treating people differently? Tanpa Anda menyadarinya, apakah saudara memperlakukan orang dengan berbeda? Do you have preconception thought Apakah saudara memiliki prasangka, even though you know nothing about that person that you're looking at? bahkan ketika saudara belum mengenal orang tersebut? The Word of God says that they are all, after all, your neighbor. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Those with different ideology than you, different political view than you, different view of the world than you, those are all your neighbors. Mereka yang memiliki pandangan prinsip yang berbeda, mereka semua adalah saudaramu. So you can only speak life when it's already in your heart. Jadi saudara hanya bisa mengucapkan hidup, mengatakan hidup ketika ada So dalam what hati you need Anda. to do is look at our hearts so that what we say will reflect what is already in our hearts. Jadi saudara perlu melihat ke dalam hati saudara, karena itu yang akan mencerminkan ucapan saudara. Take a look at this picture. Lihatlah, kita lihat gambar ini. I love it because it portrays exactly the condition of our hearts. Saya suka gambar ini karena mencerminkan apa keadaan hati kita. The iceberg, when you look at it, what comes out is very small. Gambar gunung es, ketika saudara lihat di atas yang ada di atas permukaan air sangat kecil, But what's inside is deep. tapi di bawah permukaan air sangat There's dalam. so much things, so much emotion, so much things going on inside your heart. Ada banyak hal yang terdapat di dalam hati saudara. And it's deep underneath the surface of our words. Dan itu dalam di bawah permukaan yang keluar dari So kata-kata that's what kita. we need to examine is what's inside your heart. Jadi itu yang perlu kita lihat, kita dalami apa isi hati saudara. Whether hati you have kita. bitterment and disappointment maybe. Apakah saudara punya kepahitan atau kekecewaan? Maybe there are strong expectations or wrong hope. Ada ekspektasi yang salah atau harapan yang salah. Maybe there's jealousy inside. Ada kecemburuan mungkin di hati saudara. See, in the midst of crisis, Di tengah krisis it's a perfect time to examine your heart. adalah waktu yang tepat untuk melihat hati saudara. Because things that are usually deep inside your hearts Karena akan ada muncul lihat hal-hal yang ada dalam hati kita. that you may not know it's there Yang mungkin kita nggak tahu ada di dalam hati kita.
will be revealed akan terungkap only in crisis. hanya di saat krisis, di masa So I want to krisis. read to you this poem by Sarah Burns Jadi saya akan baca puisi ini oleh Sarah Burns. because it's a very good poem Puisi yang sangat and it reflects the condition of our hearts. dan mencerminkan hati kita. So it's called Expose. We've all been exposed, not necessarily to the virus, though maybe, who knows if you are. We've all been exposed by the virus. Corona is exposing us, exposing our weak sides, exposing our dark sides, exposing what normally lies far beneath the surface of our souls, hidden by the invisible mask we wear, now exposed by the paper mask we cannot hide far enough behind. Corona is exposing our addiction to comfort, our obsession with control, our compulsion to hoard, our protection of self. Corona is peeling back all our layers, tearing down our walls, revealing our illusions, leveling our best laid plans. Corona is exposing the gods we worship, our health, our hurry, our sense of security, our favorite lies, our secret lusts, our misplaced trust. Corona is calling everything into question. What is the church without a building? What is my worth without income? How do we plan without uncertainty? Without certainty? How do we love despite risk? Corona is exposing me, my mindless numbing, my endless scrolling, my careless words, my fragile nerves. We've all been exposed, our junk laid bare, our fears made known, the band-aid torn, the masquerade done. So what now? What's left? Clean hands, clear eyes, tender hearts. What Corona reveals, God can heal. Come, Lord Jesus, have mercy on us. Brothers and sisters, what is inside your heart? Saudara-saudara, apa yang ada di isi hati saudara? This poem is talking so much about COVID-19. Puisi tersebut berbicara banyak tentang COVID-19. But not only for COVID-19, with every single crisis that you are facing in your life, Tapi tidak hanya dengan krisis tersebut, dengan setiap krisis dalam hidup saudara. even with the racial injustice issues that is going on right now in the world, Dengan segala isu rasialisme dan ketidakadilan di dunia what ini. is it revealing about you? Apa dari krisis-krisis tersebut yang mengungkapkan We dari need to diri examine saudara? our hearts and understand what is in our hearts. Kita harus melihat, mendilik hati saudara, hati kita apa yang Clean isinya. hands, clear eyes, tender hearts. Tangan yang bersih, mata yang jernih, dan Because hati what yang God reveals, God can heal. karena apa yang Tuhan singkapkan, Tuhan dapat sembuhkan. Without the revelation of condition of our heart, God cannot heal our hearts. Tanpa tersingkapkan dari hati kita, Tuhan bisa menyembuhkan hati kita. So be fit. What's inside your heart matters. Jadi sesuai dengan jagalah hati saudara. The second point, Poin kedua, filter what comes in. saringlah apa yang keluar The Word of God. Let me read from the Word of God. dari firman Tuhan. Proverbs 4:23. Guard your heart more than anything else, because the source of your life flows from it. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Guard your heart more than anything else, because your source of your life flows from it. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena See, dari situlah brothers and terpancar sisters, kehidupan. filter doesn't mean just ignoring. Saudara-saudara, filter bukan berarti hanya mengacuhkan. Some people made a good decision. Ada orang yang membuat keputusan baik, Maybe they don't want to hear so much news mungkin mereka nggak mau dengar berita banyak-banyak, because the news are all negative. karena semua berita isinya negatif. So they focus on more positive tone. Jadi mereka hanya positif That's a pada, good step in the right direction. pada berita positif, hal yang baik. But filter or guard also means to be able to overcome and being able to override.
Jadi namun Tuhan mengatakan filter bisa juga dapat mengalahkan atau melewati. Meaning we build a filter system Artinya kita bangun sistem filter where our lives, when we're receiving something coming in, it can be transformed. di mana saat ada sesuatu yang datang melewati dapat dirubah. Imagine our life is like a house. Bayangkan hidup kita seperti rumah. And think of your life having a filter. It's like your house having AC filter. Dan bayangkan hidup Anda sebagai rumah ada filter AC. And the air flowing in is the news, the words coming in into your life. Dan udara yang masuk adalah berita-berita tersebut. Yes, yang there's masuk. a way to make your air better. Ada cara untuk merubah udara Anda lebih baik Is to turn off the air. dengan mematikan udaranya. So the air never comes in. Jadi udaranya nggak masuk. So less air, Jadi nggak ada udara yang masuk. hopefully cleaner air. Mudah-mudahan udara yang lebih bersih. But listening the news or the words and focusing only on good air would help you, probably. Dan mungkin itu akan membantu Anda ketika fokus kepada hal yang positif. But that's not what we do at home. We let the air filter not keep the air out. Tapi itu berbeda dengan hal kita lakukan di rumah karena kita tidak melakukan hal tersebut. You still want the air coming in. Kita mau tetap ada aliran udara So masuk. the air keeps coming in, Jadi aliran udara tetap masuk and the air filter doesn't keep the air out. dan saringan udara tersebut tidak mendorong udara keluar. It's not keeping the words from coming in. Tidak membiarkan hal-hal dari luar masuk. But this is what it does. Tapi ini yang dilakukan. The filter transform the airs coming in from dirty air to become clean air. Filter udara merubah udara yang masuk yang buruk menjadi baik. Because the filter is transforming what is coming in to be something else. Karena filter tersebut merubah sesuatu yang masuk menjadi sesuatu yang lain. So, same with our lives. Jadi sama seperti hidup kita. Filter what comes in doesn't mean you ignore. Filter segala sesuatu yang masuk bukan berarti saudara Because mengacuhkan. there will be a lot of inputs and words coming into our lives. Bukan berarti saudara tidak peduli akan kata-kata hal yang masuk. Because people may say bad things about you. Karena orang mungkin akan mengatakan hal buruk kepada saudara. Maybe there's conditions happening, circumstances, reality that you cannot avoid coming into your life. Mungkin ada situasi buruk yang kita nggak bisa hindari terjadi di hidup kita. Maybe there's fearful words, worrisome news that come into your life. Ada kata-kata yang mungkin menakutkan, yang mengkhawatirkan kita. Maybe there's confusing words coming into your life. Ada kata-kata yang akan membingungkan kita. Maybe there's artists and Christian leaders that are questioning Christianity coming into your lives. Ada kata-kata public figure Kristen yang mempertanyakan firman. A lot of well-known Christians leaving Christ because of questions that come into their lives. Banyak orang yang meninggalkan kekristenan karena pertanyaan dari iman mereka. See, filter is not avoiding all that. Filter tidak menghindari semua itu. It's still acknowledging all those things happening. Ia masih menanggapi hal-hal tersebut. But filter means knowing our God enough to be able to transform what comes in. Tapi filter berarti kita mengenal Tuhan dengan cukup untuk dapat merubah If hal-hal you have tersebut. questions, you search for the answers with God. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara cari jawabannya You dengan ask Tuhan. God for it. You pray about it. Tanyakan kepada Tuhan, berdoa akan hal Things will tersebut. still happen to you. Things meant for evil may come into our lives. Akan banyak-banyak perkara jahat yang mungkin terjadi pada hidup kita. But instead of allowing those things to come into our lives as is, what we do is we transform through the filter that God puts in our lives. Tapi daripada menghindari hal tersebut, kita berdoa untuk supaya kita bisa merubah hal-hal negatif tersebut menjadi Remember positif. Joseph's word to his brothers. Ingat kata-kata In the Yusuf book of kepada Genesis saudaranya. 15, let me show it to you. It says, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Dari kitab Kejadian 50, apa yang kamu maksudkan untuk kejahatan, Tuhan bermaksud untuk kebaikan. How is it possible that these words come out from his lips? Bagaimana mungkin kata-kata tersebut keluar dari mulutnya? You meant evil against me, but God meant it for good. Kamu maksudkan kejahatan kepada saya, tapi Tuhan bermaksud kebaikan. See, Joseph realized something about God. Yusuf menyadari sesuatu tentang Tuhan. God is not just a random God with no clear plan. Tuhan tidak sembarangan, tanpa rencana. God is not a God that didn't have a plan for your life. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak punya rencana untuk saudara. God is not a God that didn't have a plan for my life.
Tuhan, kita bukan Tuhan yang tidak mempunyai rencana untuk hidup He saya. didn't place you here by coincidence. Dia nggak menempatkan saudara di sini secara He didn't sembarangan. place you in family without knowing what family He's putting you in. Dia tidak menempatkan saudara bersama keluarga saudara tanpa rencana. He's not just randomly saying, you know what, this guy, I'm just gonna place him in this family, boom. Dia And nggak this guy, sembarangan. what about this here? No, he had a plan. Dia nggak sembarangan menempatkan saudara di keluarga ini dan yang satu di sana. Dia punya rencana. You are in your family not by coincidence. Tidak secara kebetulan saudara bersama keluarga You are saudara. not Asian and American by coincidence. Saudara bukan orang Asia dan Amerika secara kebetulan. So you don't need to feel guilty about it. Jadi nggak usah merasa bersalah akan hal itu. Because those things are God's plan. Karena hal tersebut adalah rencana Tuhan. Those things that come into your life didn't get there by coincidence. Hal-hal tersebut yang terjadi pada hidup saudara bukan Those evil kebetulan. things, those fearful words, those questioning words, those doubt, those circumstances is not there by coincidence. Segala ketakutan, segala keraguan itu terjadi bukan karena kebetulan. God has a plan, Tuhan punya rencana. and God will always have a plan. Dan Tuhan akan selalu punya rencana. Joseph understood this. Yusuf mengerti akan hal itu. So he understood that principle. Dia memahami prinsip tersebut. So he was able to filter what comes in. Jadi dia mampu memfilter apa segala yang terjadi padanya. What comes in as evil, Segala hal yang terjadi bagi kejahatan, when it's trying to suppress him, ketika berusaha menekan dia, trying to oppress him, berusaha menyerang dia, trying to make him a slave, berusaha mengubahnya menjadi budak, that tries to undermine him, berusaha merendahkan dia, try to destroy him, berusaha menghancurkan dia, try to kill him. membunuh dia. But he was able to filter all that. Hal tersebut semuanya dapat difilter. And he was able to transform and see it differently. Dan Yusuf mampu merubah memandangnya secara berbeda. And he said here, Dan God meant it for good. dan dia bilang di sini Tuhan bermaksudkan itu semua And untuk it's not, kebaikan. he didn't say God used it for good, but he said God meant it for good. Dia nggak bilang bahwa dia semua itu digunakan untuk kebaikan, tapi Tuhan maksud untuk kebaikan. Because sometimes when we say meant, Kadang meaning there's a plan. saat Right? kita So I'm meant to hurt you. That means I have a plan to hurt you. mengatakan maksud itu berarti sebuah rencana. But God is not a random God that suddenly think, oh, because these brothers are going to hurt him, I'm just going to change it now. I don't know that they were going to do that, but I'm going to change it and use it for good. Tapi Tuhan kita bukan sembarangan bahwa ketika mereka tahu saudara-saudara bermaksud jahat akan menggunakan kejahatan itu buat kebaikan. But he meant it for good. Tapi Tuhan memaksudkan itu untuk kebaikan. So he had a plan. Jadi dia punya rencana. He was the one that come up with the plan. Dia yang mengeluarkan rencana tersebut. He had a plan all along. Selamanya dia punya rencana. So Joseph understood. Jadi Yusuf mengerti. So in his heart, he can forgive. Jadi di dalam hatinya dia bisa Because maafkan. he realized that this has always been God's plan. Karena dalam hatinya dia sadar bahwa semuanya itu adalah It's bagian not dari just rencana by Tuhan. coincidence, Bukan karena kebetulan, but God had a plan to turn something bad into something good. tapi Tuhan punya rencana untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Brothers and sisters, many times you cannot see what's coming your way. You cannot change what's coming your way. Kadang kita nggak bisa merubah segala hal yang datang kepada kita. But God empowered you enough Tapi Tuhan memperlekapi saudara to break your thought untuk memutuskan pikiran saudara. so you can filter correctly. Jadi kita bisa memfilter dengan So benar. you can be where Joseph is. Jadi kita bisa berada di mana seperti Yusuf. That we know that God had a plan. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan punya rencana. God had a plan to turn something bad into something good. Tuhan punya rencana untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik. This is his plan. Inilah rencananya dia. So we can filter the things that come in our lives Jadi kita bisa memfilter hal so yang that terjadi. our words can be life-changing words like Joseph. Agar kata-kata kita bisa menjadi mengubah hidup orang seperti kata-kata You Yusuf. meant evil against me, Kamu bermaksud buruk terhadap saya, but God meant it for good. tapi Tuhan memaksudkan This yang baik. disease meant something evil against me, Penyakit ini bermaksud jahat kepada saya, but God had a plan to make it good. tapi Tuhan punya rencana untuk membuatnya jadi baik. This no income situation, they meant evil against me, Situasi di mana kita nggak punya penghasilan itu adalah suatu hal yang buruk, but God had a plan for good. tapi Tuhan punya rencana kebaikan.
There's a difference when you can filter what comes in. Ada perbedaan besar ketika kita bisa memfilter apa yang masuk. And the third thing is feed intentionally on His Word. Dan hal yang ketiga adalah fokus atau mendalami kata-katanya. So fit, first to be fit. Pertama adalah untuk fit, Second to filter. kedua untuk filter, Third to feed. ketiga untuk feed, mendalami, mengkonsumsi. Feed on God's Word. Your language will change. Ketika kita mendalami firman Tuhan, kata-kata Anda akan berubah. How often do we only hear the Word of God in church? Seberapa sering kita cuma dengar firman Tuhan di gereja? Maybe you heard it in care group. Mungkin di care group. If you join care group. Kalau Anda tergabung dalam care group. When you hear the Word of God, how many times? Berapa kali Anda dengar firman Tuhan? Once a week Sekali seminggu? or more than that? Atau mungkin lebih? With everything that's going on right now. Dengan situasi sekarang ini. If you don't go to prayer, Kalau saudara kita nggak pergi ke gereja, ke berdoa, if you don't do other things, ketika kita nggak melakukan hal lain, and all you do is tune in today to the church service, yang Anda lakukan hanya dengar berita gereja hari ini. so you listen only once per week. Jadi kita cuma dengar satu kali seminggu. And if we count and make comparison, how much of people's word do we listen to in a week? Kita bandingkan dengan berapa banyak orang berbicara kepada kita dalam seminggu. How much advice from the words of people around you that we listen to compared to the words or advice from the Word of God? Berapa banyak orang berkata-kata memberikan saran kepada saudara dibandingkan dengan berapa banyak firman yang saudara How dapatkan. much of people's word do you listen to? Berapa banyak kata-kata orang yang masuk ke dalam telinga saudara. How often do we speak the Word of God to ourselves? Seberapa sering kita mengucapkan kata-kata Tuhan So untuk diri kita sendiri. Joshua was reminded by God to continue speaking God's Word. Joshua diingatkan Tuhan untuk terus mengucapkan kata-kata Tuhan, firman Tuhan. In the book of Joshua 1:8, let me read it to you. Di buku Yosua, kitab Yosua 1:8. Keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night. So every day. So that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. So it says here, keep the book of law always on your lips. Jadi dikatakan di sini bahwa jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Meditate on it day and night. Renungkan siang dan malam, So that you may be careful to do everything written on it. supaya engkau bertindak hati-hati dalam segala yang tertulis di See, dalamnya. the word of God is very clear. Even in Joshua 1, God reminded Joshua again and again and again and again. Jadi firman Tuhan sangat jelas di buku Yosua ini. Tuhan memperkatakan kitab Taurat. Did you siang dan notice malam. how many times in Joshua 1, if you read the whole thing, how many times God said to Joshua, strengthen your heart? Perhatikan dalam kitab Yosua ini Tuhan mengucapkan berkali-kali, kuatkanlah hatimu. God said, strengthen your heart 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, reminding him continually. Sampai berkali-kali Tuhan mengatakan kuatkanlah hatimu. So feed intentionally on his word. Jadi niatkanlah untuk mendalami firman Tuhan. Because there's a Harvard Business Review here. Ada penelitian dari Harvard Business Review. They did research for high-performing business teams, Dia ada penelitian tentang bisnis yang sukses, business teams, bisnis tim yang memiliki kinerja tinggi, and power of words within the team. dan kata-kata yang diucapkan dalam tim tersebut. So they did all this study to find the factor that made the greatest difference between the most and the least successful team was the ratio of positive comments. Jadi yang membedakan antara tim yang memiliki kinerja tinggi dan rendah adalah jumlah dari komen positif yang ada di dalamnya. The average ratio for the highest performing team, Rasio dari tim yang memiliki kinerja tinggi that is 1.6, adalah 1,6, 5.6. 5,6. Yeah, sorry, Oke, 5.6. 5,6. So 5.6 positive comments to 1 negative comment. Jadi 5,6 positif dibandingkan dengan 1,6 negatif. And the average ratio for the lowest performing team Dan rata-rata rasio untuk tim yang berkinerja rendah is 0.36. adalah 0,36. So it's 3 negative comments Jadi 3 negatif komen to 1 positive comment. dibandingkan dengan 1 positif komen. But what is interesting in this research Jadi yang menarik dari riset ini is they found it that it's the average ratio is 5.6.
Jadi rasio rata-ratanya adalah 5,6. So they found that when it becomes higher than that, Tapi mereka menemukan bahwa ketika lebih dari 5,6 itu it's not more efficient. tidak menjadi lebih baik, lebih efisien. So negative feedback has to be there. Jadi negatif feedback itu tetap diperlukan. So for it to be high performing, the answer is not completely erasing negative comment. Jadi kunci untuk memiliki tim kinerja tinggi itu bukan positif komen saja. In fact, they did another study. Bahkan mereka melakukan riset lain. So they observed that among the 50,000 or so leaders they tested from this survey, Mereka mengamati bahwa dari 50.000 pemimpin, and found that those that received the most negative comments ditemukan bahwa mereka yang menerima komen negatif paling banyak were the ones who improved the most. adalah mereka yang mengalami peningkatan. So weird, right? Jadi agak aneh juga. So then they did more study because they're like, oh, this is weird. This is not according to what we think it should be. Jadi mereka melakukan studi lanjutan karena mereka pikir itu nggak sesuai dengan apa yang And kita. this is what they found. Dan ini apa yang mereka temukan. They found that those people improved because they genuinely want to improve and intentionally want to improve. Jadi mereka yang berubah berkinerjanya meningkat itu adalah karena mereka benar-benar ingin. So they are intentional in hearing the negative feedback. Mereka secara niat, secara sungguh-sungguh ingin mendengar feedback. So when we feed on the word of God, feed intentionally on the truth of his word. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, milikilah niat yang dalam. Not to just find good words to comfort us. Bukan hanya untuk menemukan kata-kata yang baik untuk menenangkan kita. Those are important to Itu juga strengthen penting us. untuk menguatkan But kita. not just hearing those so we can be complacent with our lives. Jadi tapi bukan hanya untuk mendapatkan hal itu supaya kita bisa puas dengan hidup kita. Don't pick and choose, Jangan cuma timbang but pilih. allow God's word to speak to us. Tapi izinkan firman Tuhan untuk berbicara If kepada there's kita. something God wants to change in our lives, let God change stuff in our lives. Kalau ada hal yang Tuhan ingin rubah dari dalam No diri matter kita. whether it sounded good or not to you and I, Apakah itu mungkin kedengaran baik atau buruk di no telinga kita. matter who spoke it to you, Tak peduli siapa yang mengucapkan kata-kata tersebut. be intentional about learning the God's word Milikilah niat dengan penuh kesengajaan untuk and mendengar try firman to Tuhan. find what is lacking in our lives. Dan cobalah lihat apa yang kurang dari hidup kita. What is God saying to us to make us grow? Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk This menumbuhkan past few kita. weeks, there's been many classes that was given, Beberapa minggu ini ada banyak kelas yang ada, leadership classes, kelas kepemimpinan, Christian leadership classes. kelas kepemimpinan So I kekristenan. took a lot of those. Saya banyak mengikuti kelas-kelas Some of tersebut. them are like 2 a.m. in the morning because it's Jakarta time, so I have to listen at 2 a.m., try to wake up at 2 a.m. while listening, Dari waktu Jakarta, jadi beberapa saya harus bangun pagi, jam 2 pagi. to listen to all those, and it's been so much learning Dan untuk mengikuti kelas tersebut dan sangat banyak yang saya dapat. because his word is to transform us. Karena firman Tuhan adalah untuk mengubah kita, Because mentransformasi kita. those things, some of them are like double-edged sword cutting into our hearts. Karena firman tersebut bisa seperti pedang bermata dua yang menembus hati kita. Godly things that God want to change in our lives. Hal-hal yang ingin Tuhan rubah dalam diri kita. Things that we miss maybe. Hal yang mungkin kita lewati, kita nggak tangkap. Yesterday we were playing around with my kids. We were having fun together during lunch. We were talking and we were talking about all the languages that we learned so far. Kemarin saya bermain bersama anak-anak saya tentang bahasa yang kita pelajari. During lunch we were saying itadakimasu, like let's eat together, What ch. We said, Saat so we makan learned siang, all the language. Kita berbicara bahasa Jepang dan And we were bahasa-bahasa like, lain. what do we say in Korea to eat? Kalau Korea apa yang kita ucapkan ya? Mokja. Mokja. So then we learned, and we were talking, and we suddenly we found some things on YouTube and started looking at it, and we're like, oh, that person is saying this, and I can understand what they're saying, even though I don't understand the language. Kita bicara bercanda dan kita lihat di YouTube ada orang yang mengucapkan tersebut. Terus saya bilang dia bisa ngerti. So apparently I already learned all these languages. Jadi mungkin saya sudah belajar semua bahasa ini. Because when people speak it on the internet, I can guess what they're saying. Karena saat orang bicara di internet, saya bisa tebak apa yang mereka ucapkan. I can guess what they're saying. Saya bisa nebak apa yang mereka And ucapkan. then Lizzie said, that's probably because you watch too much.
Nah, Lizzie bilang mungkin Papa kebanyakan nonton. Yeah, probably so. Mungkin So benar. I understood certain things. Jadi saya ngerti beberapa I kata, beberapa hal. cannot say sentences myself. Saya nggak bisa mengucapkan kata-katanya sendiri. I cannot form good sentences. Saya nggak bisa bentuk kata-kata yang terstruktur. But apparently I can understand some Korean words, some Chinese words, some other words, Japanese words that I've never learned before. Tapi ternyata ada hal-hal yang saya tangkap dari bahasa Korea, Jepang, dan So let me challenge you. jadi coba saya tantang saudara. Let me ask you. Saya tanya, Does that mean I've learned their language? apakah itu berarti saya sudah belajar bahasa tersebut? Would you say no? Apa saudara bilang enggak, tidak? Yeah? Probably no is the right answer because I was not intentional Ya in listening to mungkin those things. ya mungkin benar bahwa tidak karena saya enggak benar-benar niat untuk belajar. So when we read the Word of God, it's the same thing. Sama dengan firman Tuhan, kalau kita belajar tentang firman Sometimes Tuhan, we just read it in passing. kita cuma baca aja selewat itu. Sometimes we just watch things in passing. Kita cuma lewat So melihat you sesuatu. you pick up a few words and you understand a few words. Jadi kita tangkap beberapa kata-kata. You may understand a little bit, but it's not enough to make a difference. Mungkin kita nangkap sedikit tapi nggak cukup untuk membuat perubahan. If you put me in China, I will not be able to speak still. Kalau saya tinggal di Cina, saya nggak akan bisa ngomong. But the difference is when you make it intentional. Tapi yang berbeda lah ketika kita benar-benar niat. When we read the Word Sungguh-sungguh. of God and you make it intentional. Ketika kita bersungguh-sungguh membaca firman Tuhan. When you make a commitment to change because of the Word of God. Ketika kita berbuat komitmen untuk berubah karena firman Tuhan. And you want to do something about it. Dan kita mau melakukan sesuatu. Then that will make a difference. Untuk firman tersebut, itu akan membawa perubahan. So to end today's Word of God, let me read to you one sentence that reveals our God's heart. Jadi untuk mengakhiri, izinkan saya baca satu kalimat. These words are so powerful when you read it and meditate on it. Kalimat dari Alkitab yang sangat kuat. God reminded me as I was preparing the sermon. Tuhan mengingatkan saya akan kalimat ini dalam I was saat saying, what do I say to conclude, God? saat saya mempersiapkan khotbah ini. And God Apa yang harus saya ucapkan reminded the sentence to me. untuk menutup? Father, forgive them, for they know not what they do. Dan inilah kalimat yang Tuhan berikan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Here's our God on the cross. Inilah Tuhan kita di salib. He could be saying so many things, Dia bisa mengucapkan banyak sekali hal, but the kata-kata. the first word that he uttered on the cross Namun kalimat kata pertama yang diucapkan di salib is, oleh salib Father, forgive them, for they know not what they do. adalah Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. It's a word of forgiveness and a word of prayer. Adalah pengucapan pengampunan dan doa. It's a prayer. God is praying for us. Ini adalah doa. Tuhan berdoaan kita. God is praying to the Father for us. Tuhan berdoa kepada Bapa So untuk when we kita. talk about fit, Saat ketika kita bicara tentang fit, kecocokan, when we talk about fit in our lives, fit what kecocokan di comes hati, out is from our hearts. apa yang keluar dari hati kita, You can tell what is in our Lord's heart. mencerminkan, jadi kita bisa lihat apa yang tercermin dari hati Tuhan When kita. He's in the middle of oppression, when He's in the middle of crisis, Saat dia berada di tengah krisis, what is deep in His heart came out that day. apa yang ada dalam hatinya keluar hari itu. And it's forgiveness. Dan itu adalah pengampunan. Forgive them for attacking me. Ampuni mereka karena menyerang saya. Forgive them for doing those things. Karena melakukan hal-hal tersebut. Forgive them for doing burning. Ampuni mereka karena mereka banyak Forgive pembakaran. them for killing people. Ampuni mereka karena membunuh. Came out from His heart. Keluar dari hatinya. And what came out also is to be something good for the people doing it to Him. Dan apa yang keluar dari mulutnya juga berdampak baik bagi yang God is saying, accept them, God. They don't know what they're berbuat doing. jahat. Ampuni mereka Tuhan, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. It's a prayer. Itu adalah sebuah doa. What they meant for evil, God meant for good. Apa yang mereka maksudkan meniatkan jahat, Tuhan memiliki maksud yang baik. And it reminds us the blindness of our hearts. Dan ini mengingatkan kita akan kebutaan hati kita. They know not what they do. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Until now, I think all of us still don't know really what we're doing. Sampai sekarang saya rasa kita nggak tahu apa yang kita perbuat. So God is saying, Jadi there's a Tuhan, blindness in our hearts. jadi Tuhan katakan ada kebutaan di hati kita. Filter it Filter, saring. because we know not what we're doing.
karena kita nggak tahu apa yang kita berbuat. And the last is feeding on His Word. Dan yang terakhir adalah dalami firman Jesus Tuhan. is showing to us that nothing is beyond the reach of a prayer. Tuhan menunjukkan kita bahwa tidak ada hal yang di luar jangkauan Never doa. lose hope in prayer. Jangan pernah hilang harapan dalam It's not doa. a waste to continue praying for the situation in this country. Jangan berhenti untuk tetap berdoa bagi situasi negara ini. Jesus is showing at the end of His life, even when He was oppressed, even when He was tortured, Tuhan memberi contoh bahwa bahkan saat di akhir hidupnya, saat dia disiksa dalam no Kristus, matter how bad the situation is, seberapa buruk situasinya, that is the first thing that Jesus turned to, itu adalah hal pertama yang Tuhan lakukan. is prayer. Tuhan pergi pada doa. God prayed. Tuhan berdoa Instead of doing everything else He could be doing, daripada melakukan hal lain yang bisa dilakukan. but He started His first word on the cross. Di kayu salib, kata-kata pertamanya dia It's a prayer. adalah doa. God is showing it's not too late to pray. Tuhan tunjukkan bahwa tidak pernah terlambat untuk berdoa. So feed intentionally on His word, Jadi dalamilah dengan niat sungguh-sungguh because firman prayer Tuhan. has always been the answer. Karena doa selalu adalah It's jawabannya. not too late to pray. Belum terlambat untuk berdoa. Let's pray. Mari berdoa.